बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्हिज्जा के महीने ये दुआएं ज़रूर पढ़ लें, 100 साल पुरानी बीमारी से भी शिफा मिल जाएगी। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन दुआओं को ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफा मिलेगी और परेशानियों से निजात मिल जाएगी। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह ताला के अलावा कौन है जो शिफा दे सके। प्यारे दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। हो सके तो मेरे साथ मिलके पढ़िए, इनको याद कीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वस्सलाम वत्तौफीक़ि लिमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बुना व रब्बुकल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद यशफी सुदूर कौमिन मुअमिनीन हुवल लतीफुल खबीर व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन शिफाउन लिमा फी सुदूरि व हुदन व रहमतुन लिल मुमिनीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना मुहम्मद हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका समीउद दुआ। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूमुल क़ाइमु अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। या अरहमर राहिमीन। इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद हुवल अलिय्युल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الله لطيف بالعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا هو يا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا مقدر يا مفيد يا مدبر يا شديد يا مبدع يا معيد يا مبيد يا ودود يا محمود يا معبود يا بعيد يا قريب يا مجيب يا ركيب يا حسيب يا بديع يا رفيع يا منيع يا سميع يا عليم يا حكيم يا حليم يا كريم يا قديم يا علي يا عظيم يا هنان يا منان يا ديان يا مستعان يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا مقيل يا منيل يا نبيل يا دليل يا هادي يا بادي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قائم يا داعم يا عالم يا حاكم يا قاضي يا عادل يا فاضل يا فاصل يا واصل يا طاهر يا مطهر يا قادر يا مقتدر يا كبير يا متكبر يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا يا علي يا شامخ يا بازخ يا فتاح يا نفاح يا مرتاح يا مفرج يا ناصر يا منتصر يا مدرك يا مهلك يا منتقم يا باعث يا وارث يا طالب يا غالب يا من لا يفوته هارب يا تواب يا أواب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث يدعو يجاب يا طهور يا شكور يا غفور يا غفور يا نور النور يا طهور يا شكور يا غفور يا غفور يا نور النور يا مدبر الأمور يا لطيف يا خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़ाहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारी दुआएं, बहुत ही प्यारे कलिमात। अगर आप इन दुआओं को, इन कलिमात को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपकी हर बीमारी को ख़त्म कर देंगे, आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। चाहे बीमारी 100 साल पुरानी ही क्यों ना हो, फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इन दुआओं को ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुआएं पढ़ने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।